Okay, Madam Sir. We have to be firm sa ato ang pa-pay it forward because daghan kaayo mo. Okay? Kung late manggaling ka, 1 minute, 2 minutes, sorry na sorry. And whatever your reason, because again guys, I already given you 1 hour to claim. So, kailangan mag-abang-abang gid mo. Kung kailan ninyo ang ato ang na-mention, then please pay it forward aron ma-alertan sila. Okay? Kay daghan kay sa nga tanan gusto pod mag-claim nag-abang-abang. So again guys, kung para gid siya nimo, ang katong nga bono balik to sila, ang ilang mga pa-enter is still valid until ma-claim nila. And katong direct pay it forward na to ang ginakuha na to diri sa YT comments, then better luck next time. Tapos kung mag-DC call for you to PM to enter, direct PM na mo guys kung kaila pod ninyo, ay nako, magtinabang na dring dapita aron pay it forward for all. So anyway, God bless.